ወደ ህግ ሄዶ እጅ መስጠቱ ለምረት የሚቀርብ ጉዳይ ሊሆን አይገባም። ይሄ ነገር ካልተደረገ ግን እኛን የገደለን እኔ ደግሜ እናገራለሁ፣ እኛን የገደለን ወንድ ልጅ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ነው። ሴቶች እየተደፈሩ ነው ያሉት፣ እየተገደሉ ነው ያሉት። በአባቶቻችን ነው እየተደፈርን ያለ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በአባቶቻችን ነው እየተገደልን ያለ ነው። በልጆቻችን ነው እየተገደልን ያለ ነው። አሁን አልፎ ተርፎ የ40 ዓመት የ60 ዓመት አዛውንቶች በልጆቻቸው እየተደፈሩ ነው። ይሄ በህግ ሊጠናበት ይገባል። ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ አሰቃቂ ሞት፣ አሰቃቂ ግድያ በሁለት ወንድ ላይ ቢወሰድ ይሄ ሁሉ ባልተደረስን ነበር። የፌበን ጉዳይ እንደዚሁ የጨውን ነበር። እስካሁን 22 ዓመት ተፈርዶበት በስንት ህግ ተከሶ እንደዛ ነው ያለው። ሌላም ሴቶች በየቀኑ እየተገደሉ መሬት ላይ መንገድ ላይ እየተገደሉ ነው። በዚህ ሰዓት በኢትዮጵያ ኑሮ ደረጃ በዚህን ሰዓት ውጪ ከመኖር እስር ቤት መኖሩ የተሻለ ነው። ምክንያቱም ለሚበሉት፣ ለሚጠጡት፣ ለሚተኙበት ስለማያስቡ ከህይወት ደረጃ ታውቁታላችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የህይወት ደረጃ ታውቁታላችሁ። ስለዚህ አንድ ወንድ ልጅ እንደ መፍትሄ እስር ቤትን ወስዶ የሆነ ሰው ላይ ጥቃት ማድረስ ይችላል ማለት ነው። ይሄ እንዳይሆን ግን አሰቃቂ ግድያ እሱ እንዳስካሄደው ለህዝቡ አስተማሪ የሚሆንን ግድያ በልጁ ላይ ይወሰድልን። በልጁ ላይ ብቻ አይደለም፣ ልጁን ለዚህ ጉዳይ ያነሳሱት፣ ኢንፎርሜሽን የሰጡት፣ እንደዚህ ሊያደርጉህ ነው ብሎ ያደረጉት ከአርሲ ነገሌ ዞን መሬት ላይ ያለ በጣም ከባድ ነገር አለ። ሊጠናበት ሊሰራበት ይገባል። እኛ ፈራጆች አይደለንም፣ ግን ደግሞ ህገ መንግስቱን አንብበን እናውቀዋለን። የኢትዮጵያን ህገ መንግስት እኔ አንብቤዋለሁ፣ እናውቀዋለን። የግድያ ሞት ያስፈርዳል። እኛ ህገ መንግስት ውስጥ ገብተን እንዲህ ነው እያልን አይደለም። ነገር ግን ሊጠናበት በሚገባ ደረጃ ሄዶበት ይጠናልን ነው። ኋላው ከየት ነው የመጣው? ልጁ እንዴት ነው የገደለው? እናቱ መጀመሪያ የግድያ ጥቃት ለምንድን ነው ያደረሰበት? ይሄ ነገር ይጠናልን። ከኋላ ያሉ ሰዎች ይታሰሩልን። በልጁ ላይ ደግሞ የግድያ ሞት ይፈረድልን። ካልሆነ ግን ነገም እኛ እዚህ መተን ልጄ ነው እኔን የገደለኝ ብዬ መጫው አንችልም። እኛ ሴቶች እንደዚህ ደረሰባቸው ብለን አንችልም። የ4 ዓመት ሴት ልጅ እየተደፈረች ነው ያለችው። ግን 30 ዓመት 10 ዓመት 12 ዓመት ተፈርዶበት ታስሮ በይግባኝ 8 ዓመት ታስሮ ነው እየወጣ ያለው። ይግባኝ ታውቃላችሁ፣ በአንድ ዓመት ውስጥ 4 ወር ይግባኝ አለ። ለምሳሌ አንድ ወንድ ልጅ 25 ጽኑ እስራት የሚፈረድበት ከሆነ በአራት ወር ሲባዛ በ25 ስንት ዓመት ይቀነስለታል? ወደ 18 ዓመት ምናምን ነው የሚሸጋሸገው። በዚህ ውስጥ ደግሞ ይግባኝ አለ፣ ምህረት አለ። በእንደዚህ አይነት ደግሞ እየተለቀቁ እነዚህ በጣም ጭንቅላታቸው ትክክል ያልሆኑ ሰዎች ወደ ማህበረሰቡ እየተቀለቀሉ ተመልሶ እኛ ላይ ጥቃት እያደረሱ ነው ያሉት። ተመልሶ እኛን እየገደሉ ነው ያሉት። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሴቶች መብት ካለ፣ የእውነት ለሴቶች የቆመ ህገ መንግስት ካለ ኢንተርናሽናል ይሄ ነገር ሊሰራበት ይገባል። ይህ ልጅ የግድያ ሞት ካልተፈረደበት እኛን የገደለን የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ነው እንጂ ወንድ አይደለም ብዬ ነው እኔ እዚህ ጋር በሙሉ አፍ የማወራው። ምክንያቱም እየተናገርኩ ነው ያለሁት። መጀመሪያ የግድያ ሙከራ አድርጓል፣ ሁለተኛ ላይ ገሏል፣ ተውም ቆራርጧል፣ እቤት ውስጥ ቀብሮ ነው የሄደው። ስለዚህ ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር 5 ሰው ከሙሉ መረጃ ጋር እዚህ ላይ እኔ እናትሽን ገድዬ ያሳይሻለሁ፣ ያንን ብር ወደ አካውንቴ እማታስተላልፊ ከሆነ እናትሽን እገላለሁ ብሎ እየዛተ ያለ ሰው አለ። ኢምፐብሊክ እኔም ገድዬ ያሳያቸዋለሁ፣ ተቃጥሎ ያላየ ሰው አያቃጥልም ብሎ የጻፈ ወንድ ልጅ አለ። ከነሙሩ መረጃ ከነንትኑ ስክሪንሹቱ አለ። እነዚህ ሰዎች ምንን ተገን አድርጎ ነው እገላለሁ ብሎ ዛቻ የሚያደርጉት? እስራትን ስለማይፈሩ ነው። መታሰር ለነሱ ብርቅ ስላልሆነ ነው። እዛ ተኝቶ መቃለብ ስለሚፈልጉ ነው። እንደዚህ አይነት መርዝ ማህበረሰቦች ከማህበረሰቡ ተነጥሎ የማይገደሉ ከሆነ ደግሞ ለሁላችንም ሪስክ ነው። በእኔ ቤት የደረሰው ቤት በአንተ ቤት መምጣት አይቀርም። ስለዚህ ገና የአንተ ቤት እስኪመጣ አንጠብቅም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ነገር ላይ ሁሉም አማርኛ ተናጋሪዎች እባካችሁም በምታምኑበት እምነት ይዟችኋለሁ። ለዚች ልጅ ድምፅ ሁኑላት፣ ድምፅ ሁኑላት። እስከ አልጀዚራ ድረስ እስከ ቢቢሲ ድረስ መሄድ አለበት። በምትችሉት ቋንቋ ኦሮምኛ፣ አማርኛ፣ እንግሊዘኛ በሁሉም ቋንቋ ቪዲዮ ይሰራላት እና ይሄ ነገር ጽኑ የሆነ እንትን እርምጃ እንዲወሰድበት ከወዲሁ ልጠይቀው እፈልጋለሁ። ያው ካጠፋኝ ደግሞ ያው የቋንቋ ጥረት ነው። ቅርታ ነምኒ ብራት ፉፋ
ኢጋድ አጌታንካ እንግዲህ ሰማችሁ እንደዚህ አይነት ችግር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት ህዝባችን እየተናገሩበት ዱጋዳ ሉላ ዋን ዱበቴ ዋን ትክክሊ ዱበቴ ኡስታዞኒ ኬኛ ጉርጉዳስ ቤክቶምኒ ኬኛስ ቱባተኒ ጥቆሺ ኢራኑ ዱበተኒ በሬዳዳ ስኑማፉ ዋን ኩኒ ዋን ሃዳቲ ዋን ሃዳቲዳ ዋን ሃዳ ዋን ተኤፊ ዋን ዝምኑ ጀችሲሱ ሚቲ ዋን ኩን ስኒ ገደ ሚቲ ዋን ዝምኑ ጀችሲሱ ሚቲ ጉባ ሃዳ ሞጋ warri haadhan qabnes ni beektu warri biyya ormaa keessa jirtanis mi'a haadhaa ni beektu hammam akka ulfaatu ni beektu kana dura nu kan beeknu ilmoon dhiiraa haadha jaallatti ilmoon dhiiraa haadhaaf sassatti haadhaaf waa qabattee galtii oskattee kaddamatti kan jettu amma garuu haadhaas faraarra'u haadha ajjeesuu dhufaa jira kanaga ulamoonni keenya gurguddaan waan ustaazonni keenya beektonni keenya gasinduran dubbannu beektotuma waammatuuf hidhasu waamaa jirra ulamootuma waammatuuf si waamaa jira beekama ofii dura kaa'uuf sin kaa'aa jirra sanammoo insha Allah sagaleen keenya simbira yoo dingata geefi malli mucaa kanaaf haqqiin haadha ishii gada haa ba'uufi dabalataan immoo ijoolleen biyya arabaa keessa jiran haadha isaanii malee waan biraa waan itti gudunfatan hin qaban sanaafidha haadhatti waa ergatu haati garuu nurra darbee miidhamni haadha keenya irra gahaa jira jechuudha. Kanaa booda gadi baatanii fala faluudha. Mala maluudha. Mala hin qabnu yoo ta'e immoo akkuma lulaan jettee afaan Amaariffaanis afaan warra kaaniinis gadi baanee iyyanna. Kabajaadhaan dura sin kaawwannee kabajaan sin waammachaa jirra. Sin qabna jenneetu beekaa qabna. Ustaazota qabna. jenneetudha beekaan keenya ustaazonni keenya gadi bahaa dubbadha kuni waa'ee haadhaati kanaafuu waa'ee haadhaa irratti immoo hin qalladamu hin beektu kanaafuu gadi bahaa irraa dubbadha kanumadhani waan hin jedhu salaamu alaykum lulaye ifama anillee waan tokko waan qaaman argullee waan ijaan argu tokkollee dubbachuu barbaada sagaleen kini dhagama. Dhagama obboleettiin teenatun obboleettii ijoollee tana sadan walitti hammattee rabbiin jazaa isii dhahadee mana isii keessa jiranii naa galateeffadhaanii umma afnaanii nama Dubaay keessaa nu qabnu alhamdulillah rabbil alaamiin nama sadii miti nama tokkoyyuu yeroo ammaa mana tokkotti walitti qabanii bira taa'uun nulfaata naa galateeffadhaanii umma afnaanii isin martuu kunuuf naa godha naa galateeffadha. Undi keessan ummaaf naanii nu galateeffadha abshiraa sinfaanan jira haati kun haadha kooti jette uftee nu bira galtee alatuulii nu taqabbaltee jaras walitti nu fiddee mana shiis akka jarri bu'anii walitti aara galfatan goote rabbi gaa humaa mana shiin gashiini rabbi si hagammachiisu ijoollee kee irratti rabbi si hagammachiisu ilmoo itti gagammadu rabbi si haa waffaqu anuman sin jedha. Aamin aamin wallahi duuti harmeetuni harme matiyyaa. Wanni garaagarumti qabu tokko hin jiru. Ijoollee tana namni qaaman kaleessa arge lulaa baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa rabbii makiinaa keessaa gadi bu'uu dadhabanii lafarra deemaa seenan. Biyya ormaati irratti immoo akkana kufuun biyya ormaati irratti immoo akkatti miidhamuun kuni hanga yoo miti. Ijoolleen biyya keessaa miidhaman abbaan yoo du'e haadhatu qaba. Haati yoo duute ollatu nama qaba. Biyya kana keessatti namni tokko nama qabuu hin danda'u. Amma kaleessa dhugaa rabbii yeroo jarri dhuftee kanaanas karra kootira dhaabbattu ol seenuu dadhabde. Ol seenuu namni tokko dandeettima qabaatee oluma seenetuuyyuu waan tokko bar silaa odoo namni jiraate silaa biyya ufii jiraatanii nama booyee nama boochisee namarraa bootti sunuu nama baatutu jira. Biyya ormaa keessatti kan lafti illee akka dhagaa kan namni illee akka dhagaatti jabaatudha. Waan hunda caalaa mijoon tun kan edallee dubbataa turteen irrattillee kan kaleessallee kan ammallee dubbataa jirtu mucaan kun naa haa qabamu gadi ba'u ammallee balaan biroo uumamuu waan hin oolleefi sagaleen kiyya kun har'aaf boru bichaa iyyamee boru fiftaan bichaa dubbatamee cal'isamuu odoo hin taane dubbiin tun nama guddoo bira naa geette miidiyaa gurguddaan naa dhaga'ee dhugaan haadhatii allee naa baate dhugaan teennallee nuu ba'uu qabdi. Mucaan kun boruu nabsee teennattillee deemuu danda'a. Jedhaa jirti. Mee isaanillee rabbiin jajjabinaa kennuufi an dhugaa rabbii waa hunda caalaa haadha duute caalaa jaraa jirtutu garaana nyaata. Ilmoon dhiiraa tokko kan mucaan obboleessi wajjin jiru kun dhaabii dadhabee
daaqaa jira akka gudiititti jechuudha wallaahi. Innaa biyya ormaa keessatti akkatti nama kuffisuun kun immoo baay'ee kana nama miiti. Rabbiin immoo warra wal bira dhaabatu nu haa taasisu. Rabbiin immoo dhugaa haadhaa haa baasu. Waa hunda caalaa dhugaa haadhaa baasee nu haa agarsiisu inshaallah. Akkas isin jedha jabaadha. Asii obboleettii keenya asalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hundumti hawaasni namni asirra jirtan hundi keessanuu galatoomi immoo afnaan kan obboleettiin kun obboleettii kootii jettee obbolaa kana ofitti nuu qabdee gaddi kun gadda kootii jettee jazaa kee rabbiin jannatal firdawsii siifaa kan falu haaliif haalaa kee. Akka dabaltanii sagalee nuusaatiin abdeesan irraa qaba. Itti aansee dhuguma haati suni nu warra sadii yookaan 8 sanaa dhaltu malee 9 sanaa dhaltu malee salgan suni warra gadaamessa isiitiif malee haadhuma teessanii haadhuma ta'e jettanii ittiin waliin akka dhaabataa turtanii baay'ee galatoomaa waan akkaan hojii dhaabattanii nu deeggartaniif garaa kamiinuu sooshaal miidiyaan haa ta'uu yaadaan haa ta'uu gochi garaa kamiinuu galatoomaa isiniin jechuu fedha. Itti aansee ammoo ani murtii kana rabbumaa fi mee warruma mootummaa qaama seeraa bira eega malee ani waan jedhullee hin qabuyyuu seeraa fi nu dhiibbaa godhuu qabu hunda hin goona. Isinillee nu gargaartanii sagalee nu taatanii amma danda'amuun mee murtii waaqumaa fi seeraa kana hin dhageeffanna jechuu barbaada. Ani waan biraa waan isin jedhu hin qabu guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedhaayyuu. Inshallah numartinu asirraa gadi buunee wanni ani nama 2,500tti andaamadhoo jiraate waan biraatu sagaleen godhattaniimi. Waan biraatu bar sagalee waan biraatuun justice for our mom jettaniitiniini viidiyoo dalagaa marti keessanuu afaan kamiin afaan Oromoo afaan Amaariffaa afaan dandeettan hundaan dalagaa. Warri immoo dubbiin akkas jettanii viidiyoo dalaydan faallaa dubbii tanaa jechuudha. Yoo rabbiin mana keessanitti illee haa galchuun jedhu ani osoo garuu nama waan kana fidee dhufee laaltan nama ajandaa